अरेबिक एक स्टोरी है, रोमांटिक लव इफ़ेक्ट है एडोलसेंट माइंड का। मतलब एक जो यंग बच्चा होता है जो अपनी बचपन छोड़ा होता है और जवानी में जा रहा होता है, उसमें एक स्कूल बॉय था जो कि डीपली मोहब्बत करता था। रोमांटिक उसकी स्टोरी है, बहुत मोहब्बत करता था वो। लव इफ़ेक्ट था उसके ऊपर। वो अपने आंट और अंकल के साथ रहता था और अपने रियल पेरेंटल लव से दूर था। वो अकेला था अपने घर में और उसके कोई भाई और बहन भी नहीं थे। वो दूसरे लड़कों के साथ गली में खेला करता था और उसके प्लेमेट की एक सिस्टर बहुत प्यारी थी जो यंग थी और चार्मिंग थी। ही वॉज फैसिनेटेड बाय हर रेयर ब्यूटी। उसकी खूबसूरती से वो बहुत मुतासर होता था। उसके बहुत प्यारे लंबे बाल थे, लेकिन चूँकि वो बहुत ज़्यादा यंग था, छोटा बच्चा था अभी, मतलब आप समझ लें कि 13-14 साल का, तो वो अपनी मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के इन्फ्लुएंस के तहत जैसे जिस मुल्क में वो रह रहा है, उसकी सेक्सुअल जो फीलिंग्स थी उसकी, वो अराउज़ हो जाती थी उस लड़की को देखकर, उसकी खूबसूरती को देखकर, और वो उससे शदीद मोहब्बत करने लगा। अच्छा, अब उसने ये उसके अंदर जो एक इन्फैचुएशन थी या जो उस पे वो फरीफ्ता होता था उसकी चीज़ों, उसके बालों, उसके हाथों और उसकी फ़िज़िकल लुक्स को देख के उसके दिल के अंदर मोहब्बत के जज्बात पैदा होते थे। इसकी उसको उसने मोहब्बत का नाम दिया और उसने कहा कि वो उसे बहुत मोहब्बत करता है। जब वो उस घर में रहती थी जो कि उसके घर के ऑपोज़िट था, तो वो हमेशा उसको देखकर खुशी महसूस करता था, जो कि अपने दरवाजे में हाफ़ ओपन डोर के पीछे खड़ी होती थी। ये उसकी एक आप लव स्टोरी कह लें, अरेबी, या इसका थीम कह लें, ठीक है। ये यानी कि आप इसकी समरी के साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ें। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि अरेबी को एज ए लव स्टोरी बयान करें, तो उसमें आप ये सारी उसकी समरी ही लिखेंगे और बताएंगे कि वो कैसे उसको देखकर खुश होता था। जब वो अपने स्ट्रीट मेट्स के साथ खेल रहा होता था तो वो हमेशा अपनी बिलावेड के की तरफ देखने के लिए तैयार रहता था। चोरी चोरी उसको देखा करता था और वो उसकी अटेंशन का सेंटर बनी रही तमाम वक़्त। उसने अपनी बुक्स को और अपने स्कूल को भी टाइम नहीं दिया। रिज़ल्ट के तौर पर उसकी स्टडीज़ में उसका इंटरेस्ट लूज़ हो गया। वो बहुत शाय था और बहुत ही बुज़दिल था। उसके पास इतनी करेज नहीं थी कि वो डायरेक्टली उसको फ़ेस टू फ़ेस अपने लव को एक्सप्रेस कर सके। उसने उससे कभी भी बात भी नहीं की थी। हर सुबह वो अपने फ़र्श पर ज़मीन में अपने लेटा रहता था ड्राइंग रूम के, और खिड़की की तरफ देखता रहता था ज़मीन। जब उसकी बिलवड यानी कि मैगन सिस्टर्स जब वो क्रॉस करती थी हाउस, तो वो भी अपना घर छोड़कर उसके पीछे भाग जाता था। जब वो चौक क्रॉस करती थी जहाँ पे उन दोनों को अलहदा-अलहदा डिपार्ट होना होता था, तो उसको एक खूबसूरत लवफुल ग्लांस देता था और वो आगे चला जाता था। समटाइम्स वो रेलिंग के पास खड़ा रहता था अपने घर की और उसको उसको होपफुल आइज़ के साथ देखता रहता था, ठीक है, और लवफुल आइज़ के साथ। एक दिन वो ड्राइंग रूम की बैक साइड पर गया और वो रेनी डे था। वहाँ पे उसने उसका नाम लेना शुरू किया, ओ लव, ओ लव। इवन कि उसने रोना शुरू कर दिया जब वो उसको देख नहीं पाया। ये उसकी मोहब्बत थी जो कि उसके लिए शदीद थी। जब भी वो अपनी किताबें खोलता तो उसका चेहरा उसकी किताबों और उसके अल्फाज के दरमियान आ जाता, उसकी आंखों और अल्फाज के दरमियान। वो हमेशा उससे मिलने के लिए क्रेज़ी था और उसको देखने के लिए क्रेज़ी था। एज़ अ रिज़ल्ट उसने न सिर्फ अपनी स्टडीज़ में अपना इंटरेस्ट लूज़ किया, बल्कि वो अपनी स्कूल की डेली रूटीन में बहुत डल और लेज़ी हो गया। ये उसकी एक मोहब्बत है जो कि आपने बयान करनी है जब पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाता है। वो उससे गुफ्तगू नहीं करता था, लेकिन एक दिन उसकी बिलवड ने उससे बात की, ठीक है। एक दिन ही डिडंट हैव करेज टू इवन टू टॉक टू हर। आपने देखा है कि वो उससे बात करने की भी उसके पास करेज नहीं थी। एक दिन उस लड़की ने उससे बात की, फ़र्स्ट टाइम उसकी ज़िंदगी में। उसने उसको बाज़ार का नाम पूछा, अरेबी, और उसने जल्दी से ब्लर्टेड आउट, गुस्से से या बेखुदी से या जल्दी से या कन्फ्यूजन में उसने कह दिया, हाँ मैंने नहीं, मैं देखा है और मैं जाऊँगा तो तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट भी लाऊँगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि स्टोरी ने एक टर्न लिया। पहली दफ़ा उससे उसकी बात हुई और उसने उसको गिफ्ट का वादा किया।
بیسیکلی عرابی جو ہے ایک چرچ ہے جو کہ اس کے ایڈجسٹنٹ ایک بازار تھا جس میں ہر طرح کی اینول ایگزیبیشن ہوتی تھی. ایک بڑا مہنگا اور سپلینڈڈ بازار تھا یہ, اور اس میں ریچ اینڈ پراسپیریس پیپل کاسٹلی تھنگ خریدتے تھے. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بازار جائے گا, اور اس نے ایک دن کو فکس کر کے اپنی آنٹ سے بات کی کہ وہ اس عربی بازار میں جانا چاہتا ہے, اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ کچھ پیسے لے جائے گا اور اپنی بلاوٹ کے لیے گفٹ لے گا. وہ اس بات میں ہر وقت مصروف اور محو رہتا تھا کہ عربی آہستہ آہستہ جو محبت اس کی اس لڑکی کے ساتھ تھی, اس نے وہ اپنے ساری جذبات اس بازار سے اٹیچ کر لیے. اس نے اپنے انکل کو بتایا کہ وہ عربی جانا چاہتا ہے شام کے وقت. وہ اسکول چلا گیا, اور جب وہ گھر واپس آیا تو وہ اپنے انکل کا انتظار کرتا رہا رات تک. جنرلی اس کے انکل جلدی آ جاتے تھے, تقریباً 5 بجے, لیکن انفارچونیٹلی اس دن وہ بہت لیٹ آئے. جب وہ گھر واپس آئے تقریباً 8 بج چکے تھے رات کے, کیونکہ وہ لڑکے کا اس بازار میں وزٹ بھول چکے تھے. اس کو تھوڑے سے پیسے بھی دیے اس کے انکل نے کہ جاؤ تم اس بازار کا وزٹ کر لو. جاتا ہے تو اسٹیشن میں جلدی جلدی وہ جاتا ہے, اور وہ اس نے 3rd کلاس کیریج میں ایک سیٹ بک کروائی. ڈیزرٹڈ ٹرین تھی کیونکہ رات ہو چکی تھی, وہ بازار بند ہو رہا تھا. وہ عربی کے لیے ہی ایک اسپیشل ٹرین تھی. عربی اسٹیشن پہ وہ 10 بجے پہنچی. تقریباً تمام سٹالز کلوز ہو چکے تھے. ان میں سے بہت سے سٹالز جو تھے وہ ڈارکنس میں تھے. وہ بہت افسردہ, اور ہر طرف افسردگی اور سائلنس پریویل تھی. وہ اتنا ڈس اپوائنٹ ہوا کہ اس کو تقریباً بھول گیا کہ وہ وہاں پر کیوں آیا ہے. وہ ایک سٹال پہ گیا جس میں پورسلین پوسٹ تھے فلاورز کے, ٹھیک ہے, وہاں پہ واز تھے, گلدان تھے. ایک ینگ لیڈی سٹال پہ کھڑی تھی. اس نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ کچھ خریدنا چاہتا ہے. اس نے ایک گریٹ چارٹس کی طرف دیکھا, اور چھوٹا سا کیش تھا اس کے ہاتھ میں. وہ دبے دبے لہجے میں بولا, نہیں شکریہ. لیڈی وینٹ بیک, وہ واپس چلی گئی. ہی اسٹیڈ ایٹ ہز اسٹالس فار سم ٹائم, اس کے اسٹال پہ وہ کچھ دیر ٹہرا رہا. پھر وہ اپنے گھر واپس آ گیا بہت ہی مایوس. دا لائٹس ور آؤٹ اینڈ دا اپر پارٹ آف دا ہال وینٹ ان کمپلیٹ ڈارکنیس. اس کی لائٹس آف ہو چکی تھیں, اور ہال کا اپر پارٹ مکمل طور پہ ڈارکنیس میں ڈوب چکا تھا. اور اس کی جو سیلف کنسیپٹ اور وینٹی تھی وہ ڈس آنر ہوئی, یعنی کہ اس کو شدید افسردگی کے عالم میں اس کو بے عزتی کا احساس ہوا کہ اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ بھی خرید سکے. ایز اے ریزلٹ اس کی آنکھیں اینگر اور پین سے جلنے لگی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سٹوری ہے جس میں کانفلکٹ ہے آئیڈیل اور ریالٹی کے درمیان, ٹھیک ہے. جو وہ چاہ رہا ہے وہ اس کو نہیں مل رہا, جو وہ سوچتا ہے اس کی زندگی اس سے بالکل برخلاف ہے, یعنی کہ یہ ایک ڈس ایلیوشنمنٹ ہوئی. لڑکے کی خواہشات, ڈریمز اور ہوپس بری طرح کراش ہوئے ریالٹی کی وجہ سے, اور وہ ڈسگریسڈ فیل کرتا رہا, اور ڈیزائرز کو کروول سویلائزیشن آف ماڈرن ورلڈ نے اس کا مذاق اڑایا. مطلب یہ کہ اس کے لیے ماڈرن سویلائزیشن میں محبت کیا ہے, گفٹس ہیں, اور ایک مہنگے مہنگے گفٹس ہیں. تو اب یہ وہ بچہ افورڈ نہیں کر سکا. تو جب اس کو ریالٹی کو جب اس نے فیس کیا تو اسے بہت ہی ڈس ایلیوشنمنٹ ہوئی, یعنی کہ اس کی جذبات کا جو اس نے محل تعمیر کیا ہوا تھا اس کا وہ دھڑام سے نیچے آ گرا.